Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It's August 5th, 1949, Man Gulch, Montana. A wildfire. It just blows up in a way nobody expected. And it traps this crew of elite smoke jumpers in a steep ravine. I mean, it's just a scene of absolute chaos. 13 men die. It was a tragedy that really haunted the U.S. Forest Service for decades. And then, years later, the organizational theorist Carl Weick sits down with the data from that disaster. But here's the key part. He didn't start with a hypothesis. He didn't have some, clean, ready-made theory about leadership failure or panic. Instead, he treated the reports, the timelines, all of it as symptoms. He ran what he called thought trials. He asked, what if I look at this through the lens of a disintegrated group? What if it's a failure of roles? And it was this messy, agonizing process of disciplined imagination. And from that, he didn't just find an answer. He built a profound theory that sense-making collapses when role structures collapse. He found the theory by embracing the mess. And that tension is really what we're talking about today, isn't it? The gap between that polished final product we call theory with a capital T and the chaotic creative process of theorizing. Exactly. And we are anchoring this whole discussion in a really seminal text. We're looking at Carl Weick's 1995 paper, What Theory Is Not, Theorizing Is. It was published in Administrative Science Quarterly, or ASQ. Which, for listeners who might be new to this world, ASQ is an FT50 index journal. It's widely considered one of the toughest, most prestigious outlets in the field. Getting published there is a career-defining moment. Right. This is not some casual blog post. It's a foundational text. It has over, 2,200 citations on Google Scholar. It's shaped how scholars have thought about their own work for almost 30 years. And the author, Carl Weick, is just a titan in this space. He's the Rensis Likert Distinguished University Professor at the Ross School of Business at Michigan. And for very good reason. Weick he's arguably one of the most influential social psychologists in management history. He introduced concepts that are now just standard vocabulary. Loose coupling, mindfulness, sense-making. His whole body of work really emphasizes that the world is unpredictable. And because of that, our actions and our interpretations are often more important than our rigid, preconceived plans. And just a quick note for anyone who wants to go deeper on Weick's philosophy. There's a link in the show notes to a really detailed article by Barbara Czarniawska that breaks down his contributions beautifully. But for today, we're really focusing on this specific 1995 paper. A paper that takes a very controversial stance. He's responding to a critique by two other heavyweights, Sutton and Stahl. They had basically published a list of complaints, things they were seeing in papers that they said, look, this is not theory. They listed things like lists of variables, diagrams, raw data. And Weick sort of steps in to defend them. He defends them not as the end result, but as the means. He argues that if we obsessively demand perfect theory, we kill the process of theorizing. So I'll be arguing today that we have to protect that messy process. We have to value these approximations, the lists, the diagrams, or we risk stifling the very innovation we're trying to publish. And I'll be taking the other side. While I respect Weick's legacy, I think we have to maintain a line in the sand. Science requires precision. And if we allow guesses, speculations, and these laundry lists to be labeled as theory, we just dilute our understanding of the world. We have to distinguish between a lazy scholar who didn't finish their work and a genius who is struggling. And frankly, from the outside, they often look identical. Okay, so let's get into it. And I want to frame this for our audience, especially if you're a new researcher. You're going to have that moment where you've got a pile of data, maybe some interesting interviews, and just a hunch. You don't have a law of physics. You just have a sense of what's happening. This paper is about whether that sense has value or if it's just noise until you can prove it. Right. And I will say, whether you subscribe to this show or not, you should read this paper. It's rigorously peer-reviewed, it's short, and it's beautifully written. The link is in the notes. But all right, let's get into the argument. Weick starts by challenging the very definition of theory itself. He does. He cites Runkle and Runkle from back in 1984
to argue that theory is a continuum, not some kind of binary switch. You don't just walk into a room and have a theory. It's a sliding scale. See, but you either have an explanation or you don't. I find this continuum idea to be a little bit of a cop-out. It's not a cop-out, it's a reflection of reality. Runkle and Runkle point out that most researchers are actually terrified of the word theory. They'll use these modest titles like a conceptual framework for or notes toward a theory of, because they feel like theory is a word that's reserved for, Einstein or Darwin. Okay, that's fair. And Weick argues that this modesty is damaging. He says we should let people use the word theory for these interim struggles. If we save the label only for the unassailable grand truth, we basically remove a useful tool from our vocabulary. I have to push back on that, though. Immediately. Words function as currency. If you print too much money, you get inflation. If you apply the word theory to every hunch, every diagram, and every collection of data points, the word just becomes worthless. The dictionary definition is a system of assumptions devised to explain a set of phenomena. That implies structure. It implies a finished thought. But that definition assumes a finished product. Research is rarely finished. But that's what we're supposed to be publishing. I mean, if I buy a car, I don't want the process of building a car. I want the car. In academia, the reader wants the explanation, not the author's diary of how they got there. Weick talks about this slippage of the definition, and he seems fine with it. I see that slippage as dangerous. It lowers the bar for rigor. I think you're missing the human element, the cognitive load of it. Weick describes what he calls a normal, natural trouble in theorizing. When we get an insight, it usually starts as a nonlinear vision. It's this complex, intertwined image in your head. Everything is connected, but to publish it, you have to force that 3D image into 2D text. You have to write linear propositions. Which is the job. That's the craft of writing and thinking. Of course, but Weick argues, citing Ten Houten and Kaplan, that something is always lost in that translation. You move from entwined ideas at the edge of words to a rigid linear order. So his point is that a text that looks like not theory, maybe it's a bit disjointed, maybe it relies on a diagram, it might just be a clumsy attempt to capture a brilliant nonlinear insight. If we reject it because it's not a perfect sentence, we might be rejecting a profound truth just because the author couldn't flatten it out yet. That is a very poetic defense of bad writing. I would argue that if you can't write it linearly, you don't actually understand it yet. But let's get specific. Sutton and Stahl gave us a kill list of 5 things that they said are not theory. References, data, lists of variables, diagrams, and hypotheses. Let's talk about the list of variables. That's a classic battleground. It is. Sutton and Stahl basically say, a list is just a pile of bricks, not a wall. Exactly. Listing job satisfaction, turnover, and salary is not a theory. It's a grocery list. It doesn't explain how they relate or why one influences the other. It's static. But Weick has this fascinating insight here. He argues that a list contains tacit theory. I mean, think about the cognitive load it takes to make a list. When you create a list of 5 variables to study, you are implicitly excluding 5 million other variables. You're saying, these 5 matter, the rest of the world does not. That is a massive theoretical stance. It's a categorization, a boundary condition. It is not an explanation. It's the beginning of an explanation. The structure of a list implies priority. The things at the top usually matter more. Weick admits it's an approximation, but he argues that if we dismiss the list entirely, we dismiss that foundational step of selecting what's important. You can't have a theory without first having a list of ingredients. I'll concede that selection is an intellectual act, but a list allows for laziness. And this brings me to diagrams. Weick seems to have a real affection for boxes and arrows. He does, and for good reason. Visualizing relationships is often the only way to see the system. But often, those diagrams are just confusing geometry. You see a box labeled culture pointing to a box labeled performance with zero explanation of the arrow. The arrow is doing all the work, but the author hasn't defined what it means. Does it mean causes, correlates with, sometimes leads to? The diagram just masks the fact that the author has no idea. That can be true, but Weick turns the tables here. He actually cites Stahl and Ross's own work, their famous diagram on escalation of commitment.
He notes that he tried for years to write out the dynamics of escalation in text and just failed. It was too complex, but their diagram showed it instantly. Because that diagram represented a clear underlying logic. That's the point. Weick argues the diagram was more explicit than text could ever be. It showed sequence, it showed pathways, it implied propositions, like the idea that commitment is harder to break as it moves up a hierarchy, that would have taken pages to explain badly in text. For Weick, a diagram isn't a cop-out, it's a high-bandwidth method of theorizing. Okay, a good diagram is valuable. I think we can agree on that. But Weick goes further, and this is where I think he gets into dangerous territory. He brings in this medical analogy from Starbuck in 1993 about data and theory. This is my favorite part of the paper. It challenges everything we're taught about the scientific method. Starbuck compares researchers to doctors, and he observes that effective doctors often treat symptoms directly, with prescriptions, with treatments, without ever having a clear diagnosis. Which, if you're the patient, is absolutely terrifying. Here, take these pills. I have no idea what you have. But it works. You have a headache. You take aspirin. You don't know if it's from stress or dehydration. You treat the symptom, the data, with a prescription, the treatment. The diagnosis, the theory, often comes last. Weick argues that in our science, we often work the same way. We look at data, the symptoms, we apply a treatment, a thought trial, we see if it fits, and then we figure out the theory. That is literally trial and error. It's reverse engineering. It is disciplined imagination. Remember Gulch? Weick didn't know what happened. He took the symptoms, the data, and he applied different concepts to see what fit. If we demand that every researcher has a full diagnosis before they can even look at the symptoms, we're flying blind. Weick is saying, don't reject a paper just because the theory comes late. The data itself and how it responds to our thought trials, that's where discovery happens. That's a compelling narrative for discovery, but it's a poor standard for publication. Operating without a diagnosis is dangerous. In our field, if we just present data without an explanatory framework, we're not building knowledge. We're just reporting news. Here is what happened at Gulch. That's history. It's journalism. It isn't theory. Theory requires that abstraction, that diagnosis, to be useful to the next person. But that assumes we know enough to diagnose. In new fields, think of studying AI in the workplace right now, we often don't have the theory yet. We are swimming in symptoms. Weick is pleading for patience. He says we have to allow that precursor to theorizing to exist in our journals, or we'll only ever publish studies on things we already understand. This brings us to the crux of the problem, doesn't it? Quality control. Weick admits this himself. He confesses to considerable unease. He knows that lazy theorizing and intense struggles produce products that look exactly the same. Yes, a lazy undergraduate submits a list of variables because they didn't think it through. A genius submits a list because they're in the middle of a profound interim struggle. Exactly. And Weick says, the products of laziness and intense struggles may look the same. That is a terrifying admission. If we lower the bar to let in the geniuses who are struggling, we inadvertently open the floodgates for mediocrity. How is an editor supposed to tell the difference? It's the hardest part. But Weick proposes a solution. He says the key is in the context. The author has to articulate their process. If the not theory parts, the lists, the data, are presented as a step in a journey, moving from one text to another, then it warrants a revise and resubmit, not a rejection. So we judge the intent, not the result? The trajectory? We look at the vector. Weick asks, what came before? What comes next? If a diagram is just a diagram, reject it. But if it's a place marker in a larger inquiry, a way to organize complex thoughts that are moving toward a theory, we should nurture it. We should say, I see where you're going. Keep going, rather than, this isn't finished, go away. I can see the value in that for the author. It's a very nurturing view, but I have to speak for the reader. I want to read the result of the struggle, not the struggle itself. However, I will acknowledge one area where we seem to align, and that's the issue of trade-offs. Yes, the ultimate trade-off. The idea that no theory is ever perfect. Thorngate's postulate.
It states that any theory of social behavior can't be simultaneously general, accurate, and simple. You can usually only get 2 out of 3. Exactly. If you want a theory that's simple and general, like supply and demand, you lose accuracy in specific cases. And if you want to be accurate and simple, explaining man-gulch perfectly, you lose generality. Your explanation won't apply to a bank failure. And Weick points out that Sutton and Stahl even acknowledge this. They admitted that ungrounded theory is no more helpful than atheoretical data. They knew you have to sacrifice something. True. But Weick takes it a step further. He frames the ultimate trade-off not just as quality parameters, but as a tension between process and product, between doing it and freezing it. I love that phrasing, freezing it. Theorizing is a fluid, warm, living activity. But to publish, we have to freeze that thought process into a static set of propositions. Weick is reminding us that the life is in the theorizing, the verb. He says we need to create space for the interim struggles. If we force everyone to freeze their ideas too early, we might get a product that looks like a theory, but it lacks the soul of true insight. And my counter is that if we never freeze it, we can never inspect it. We can never build upon it. Science requires a solid foundation, not a slush pile of thought ideas. Approximations are only valuable if they are moving towards something stronger. We must not let the struggle become an excuse for a lack of clarity. But perhaps the struggle is the way we get better theory. Weick's analysis of man-gulch wasn't just interesting. It fundamentally changed how we understand organizations under stress. And he got there by theorizing rather than just applying a theory. He trusted the process. It is a delicate balance. I think Weick leaves us with that challenge. He's not telling us to abandon standards. He's telling us to recognize that the path to a high standard is often unpaved. Exactly. To summarize, Weick wants us to prioritize theorizing, the active, messy human process of discovery, over a rigid adherence to theory as a polished product. He wants us to see that lists and diagrams are not just scraps. They are the sound of a mind at work. And I maintain that while the sound of a mind at work is beautiful, the job of a journalist to verify the output. We have to push for that final clarity. But I will admit, after reading this paper again, I'm more inclined to look at a list of variables with a bit more patience. To ask, is this a lazy shortcut, or is this an interim struggle toward brilliance? And that question is one every researcher and every reader should ask. The ultimate trade-off between doing it and freezing it is one we all face, whether we're writing a paper or just trying to understand our own lives. Indeed. And there's much more in the text Weick's discussion of citations and hypotheses, which we didn't even have time to touch on. It really is a masterclass. We encourage you to read it. The link is in the notes. Decide for yourself. Is it better to have a perfect theory or a brilliant struggle? Thank you for listening. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা সিচুয়েশন ভাবা যাক। ধরুন মাসের পর মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা গবেষণাপত্র শেষ করা হলো। আপনার কাছে প্রচুর ডেটা আছে, সুন্দর করে সাজানো ডায়াগ্রাম, ভেরিয়েবলের তালিকা, মানে রেফারেন্সগুলোও খুব শক্তিশালী। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে কাজটা বেশ জমাটি হয়েছে। হ্যাঁ, একটা আত্মবিশ্বাস আসে যে কাজটা ভালো হয়েছে। ঠিক, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর জার্নাল এডিটরের কাছ থেকে ইমেলটা এলো। আপনার কাজটা ফেরত পাঠানো হয়েছে, আর সাথে শুধু ছোট্ট একটা মন্তব্য, এতে কোনো তত্ত্ব নেই। কেমন লাগবে তখন? এই কথাটা যে কতটা হতাশাজনক, তাই না? বিশেষ করে যখন কেউ স্পষ্ট করে বলেও না যে তত্ত্ব বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে। একদম, মনে হয় যেন একটা অদৃশ্য গোলপোস্টে গোল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। হ্যাঁ, এই অনুভূতিটা একাডেমিক জগতে ভীষণ পরিচিত। আর ঠিক এই হতাশা আর বিভ্রান্তির গভীরে গিয়েই একটা অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন কার্ল ওয়াইক। আচ্ছা। প্রবন্ধটির নাম হোয়াট থিওরি ইজ নট, থিওরাইজিং ইজ। এটা 1995-এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। ও,
এসকিউ তো ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে মানে একদম প্রথম সারির জার্নাল, FT50 তালিকাভুক্ত। ঠিক তাই, মানে এটা এমন এক প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে একাডেমিক বিতর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে। আর কার্ল ওয়াইক নামটা শুনলেই একটা সমীহ জাগে। ম্যানেজমেন্ট জগতে তো ওনাকে প্রায় একজন গুরুর মতো মানা হয়। ওনার কোন ধারণাগুলোই আলোচনার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি? কার্ল ওয়াইক, পুরো নাম কার্ল ইম্যানুয়েল ওয়াইক। উনি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের র স্কুল অফ বিজনেসের একজন ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। আসলে উনি একজন সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট, যিনি সংস্থা বা অর্গানাইজেশনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিয়েছেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত ধারণার মধ্যে আছে লুজ কাপলিং, মাইন্ডফুলনেস আর অবশ্যই সেন্স মেকিং। সেন্স মেকিং? হ্যাঁ, সহজ কথায় তার কাজ আমাদের শেখায় যে এই জটিল আর অনিশ্চিত পৃথিবীতে আগে থেকে বানানো নিখুঁত পরিকল্পনা প্রায়ই কাজ করে না। রাইট। বরং যা ঘটছে সেটার উপর ভিত্তি করে কাজ করা এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতিকে বোঝা, এই প্রক্রিয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলতেন, আমরা আগে কাজ করি, তারপর বুঝি কেন করলাম। বাহ, এটা তো আমাদের আজকের আলোচনার সাথে সরাসরি মিলে যাচ্ছে। চূড়ান্ত পণ্যর চেয়ে প্রক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। একদম। আর এই প্রবন্ধটা যে কতটা প্রভাবশালী তা একটা তথ্য দিলেই বোঝা যাবে। গুগল স্কলারের হিসেব অনুযায়ী এটা আজ পর্যন্ত 2200 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। 2200 বারের বেশি? হ্যাঁ, এই সংখ্যাটা এতে ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে একটা ক্লাসিক টেক্সটের মর্যাদা দিয়েছে। তাই আমরা শ্রোতাদের অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সময় করে এই অসাধারণ নিপুণভাবে লেখা গবেষণাপত্রটি অবশ্যই পড়বেন। এর লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া আছে। তাহলে চলুন একজন হতাশ গবেষকের এই অন্ধকার টানেল থেকে আলোর পথে যাত্রাটা কেমন হতে পারে ওয়াইকের হাত ধরে সেটা খুঁজে বের করি। আচ্ছা, এই প্রবন্ধটা তো একটা বিতর্কের জবাবে লেখা হয়েছিল, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক। ওয়াইক আসলে কাদের কথার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন? তিনি সাটন এবং স্টাউ নামের দুজন গবেষকের একটি প্রবন্ধের জবাবে এটি লিখেছিলেন। সাটন আর স্টাউ তাদের প্রবন্ধে খুব পরিষ্কার করে 5টা জিনিসের তালিকা দিয়েছিলেন, যেগুলোকে প্রায়শই গবেষকরা তত্ত্ব বলে চালিয়ে দেন, কিন্তু আসলে সেগুলো তত্ত্ব নয়। সেই তালিকাটা কি ছিল? আমার ধারণা অনেক নতুন গবেষকের কাজের প্রথম ড্রাফটে এই জিনিসগুলোই থাকে। ঠিক ধরেছেন। সেই 5টা জিনিস হলো: 1, শুধু রেফারেন্স বা অন্যদের কাজের উদ্ধৃতি দেওয়া। আচ্ছা। 2, শুধু ডেটা বা তথ্য সাজিয়ে দেওয়া। 3, কিছু ভ্যারিয়েবল বা চলকের তালিকা তৈরি করা। 4, কিছু বক্স আর অ্যারো দিয়ে ডায়াগ্রাম আঁকা। এবং 5, কিছু হাইপোথেসিস বা অনুমান তৈরি করা। সাটন আর স্টাউয়ের যুক্তি ছিল, এগুলো তত্ত্ব নির্মাণের উপাদান হতে পারে, কিন্তু এগুলো নিজেরা তত্ত্ব নয়। এটা তো বেশ কঠিন কথা। মনে হচ্ছে যেন একজন নতুন গবেষকের প্রথম চেষ্টার প্রায় সব কিছুকেই তারা বাতিল করে দিচ্ছেন। ওয়াইগস্কির সাথে পুরোপুরি দ্বিমত করেছিলেন? না না, এখানেই ওয়াইগস্কির প্রতিভা। তিনি সরাসরি দ্বিমত করেননি। তিনি বলেননি যে সাটন আর স্টাউ ভুল, বরং তিনি পুরো বিষয়টিকে দেখার জন্য একটা নতুন চশমা আমাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছেন, একটা নতুন পার্সপেক্টিভ। একদম। তিনি বললেন, সমস্যাটা হলো আমরা তত্ত্ব বা থিওরিকে একটা শেষ পণ্য বা ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে দেখি, একটা ঝকঝকে নিখুঁত স্থাপত্যের মতো। কিন্তু আমাদের আসলে দেখা উচিত theorizing বা তত্ত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়াটিকে। ওই স্থাপত্যটা বানানোর সময়কার অগোছালো, পরীক্ষামূলক, বারবার ভেঙে আবার গড়ার যে প্রক্রিয়াটা, সেটাকেই তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। এই প্রোডাক্ট বনাম প্রসেস, এই ধারণাটা তো দারুণ, কিন্তু আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। প্রসেস বা প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা তো শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু একজন রিভিউয়ারের সামনে কিভাবে প্রমাণ করা যাবে যে এটা একটা প্রসেসের অংশ আর নিছক অলসতা করে একটা তালিকা দিয়েই কাজ সারা হচ্ছে না? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পার্থক্যটা কোথায়? আর এর উত্তর দিতে গিয়ে ওয়াইক ও রাঙ্কেল নামের আরও দুজন গবেষকের একটি অসাধারণ ধারণার কথা বলেছেন। তারা বলেন যে তত্ত্ব কোনো অন অফ সুইচ মাইন্ডসের মতো নয়, যে হয় একটা জিনিস তত্ত্ব, না হলে সেটা তত্ত্ব নয়। ব্যাপারটা সাদা কালো নয়। তাহলে কেমন? তাদের মতে তত্ত্ব হলো একটা কন্টিনিউয়াম বা একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা। কন্টিনিউয়াম? হ্যাঁ, যার এক প্রান্তে আছে খুব সাধারণ একটা অনুমান বা ধারণা, আর অন্য প্রান্তে আছে একটা সম্পূর্ণ, পরীক্ষিত এবং শক্তিশালী ব্যাখ্যা, বা যাকে বলে গ্র্যান্ড থিওরি। আচ্ছা। একজন নতুন গবেষকের জন্য এই ধারণাটা যুগান্তকারী। এর মানে হলো, আপনার কাছে যদি একটা নিখুঁত তত্ত্ব নাও থাকে, তাহলেও আপনার কাজ
সেটা একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক হোক বা একটা মডেল, সেটা ব্যর্থ নয়। ওটা আসলে ওই কন্টিনিউয়ামের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। ওয়াইক একে বলছেন তত্ত্ব নির্মাণের পথে একটি অস্থায়ী সংগ্রাম বা ইন্টারিম স্ট্রাগল। মাঝপথের লড়াই বা ইন্টারিম স্ট্রাগল শব্দটা খুব শক্তিশালী, এটা একটু ভেঙে বললে ভালো হয়। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আপনি একটা বিশাল জিগস পাজল মেলাচ্ছেন, আপনার কাছে সবগুলো টুকরো নেই আর বাক্সের ওপর কোনো ছবিও নেই, রাইট। কিন্তু আপনার কাছে যা আছে তা দিয়ে আপনি একটা কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। হয়তো প্রথমে কোণার টুকরোগুলো এক করলেন, তারপর একই রঙের টুকরোগুলো এক জায়গায় আনলেন। এই প্রত্যেকটা চেষ্টাই হলো সেই মাঝপথের লড়াই, যা আপনাকে চূড়ান্ত ছবির দিকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যায়। একদম। আপনার গবেষণাপত্রের ডায়াগ্রাম বা তালিকাগুলো ঠিক সেই রকম এক একটা প্রচেষ্টা। এটা তো নতুন গবেষকদের জন্য বেশ স্বস্তির কথা, কারণ অনেক সময় মনে হয় যে একেবারে নিখুঁত একটা তত্ত্ব না দিতে পারলে কাজটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ঠিক, কিন্তু এই কন্টিনিউয়ামের ধারণাটা বলছে যে প্রতিটি ধাপেরই মূল্য আছে। তাহলে সাটান ও স্টাও যে 5টা জিনিসের কথা বলেছিলেন, ওয়াইকের এই নতুন চশমা দিয়ে দেখলে সেগুলোকে এখন কেমন দেখাবে? ডেটা দিয়ে শুরু করা যাক। অবশ্যই। ওয়াইক মানছেন যে শুধু একগাদা ডেটা টেবল বা গ্রাফে সাজিয়ে দিলেই তা তত্ত্ব হয় না, কিন্তু তিনি একটি অসাধারণ উদাহরণ দিয়েছেন নিজের বিখ্যাত ম্যান গালফ অগ্নিকাণ্ডের উপর লেখা প্রবন্ধ থেকে। ওহ, ম্যান গালফ ফায়ার। হ্যাঁ, 1949 সালের সেই ঘটনা। 13 জন দক্ষ ফায়ার ফাইটার বা স্মোক জাম্পার মারা যান কারণ আগুন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের ঘিরে ফেলেছিল। ঘটনাটা কয়েক দশক ধরে একটা রহস্য ছিল। এই ঘটনাটা নিয়ে তিনি কিভাবে কাজ করেছিলেন? তিনি বলেছেন তিনি ওই ঘটনার ডেটাকে, মানে বেঁচে যাওয়াদের সাক্ষাৎ, তদন্ত রিপোর্ট, এগুলোকে একজন ডাক্তারের মতো করে দেখেছিলেন। ডাক্তারের মতো? হ্যাঁ, একজন ডাক্তার যেমন রোগের কারণ বা ডায়াগনোসিস পুরোপুরি জানার আগেই সিমটম বা উপসর্গ দেখে চিকিৎসা শুরু করেন, ওয়াইকও ঠিক তাই করেছিলেন। তিনি সেই ডেটার ওপর বিভিন্ন ধারণা প্রয়োগ করে থট ট্রায়াল চালিয়েছিলেন। থট ট্রায়াল বা মনে মনে পরীক্ষা, ব্যাপারটা কি? অনেকটা একজন ডিটেকটিভের মতো। ডিটেকটিভ যেমন একটা ক্রাইম সিনে গিয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন, এটা কি ডাকাতির ঘটনা নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা। বিভিন্ন থিওরি মাথায় খেলান। ঠিক, তিনি প্রত্যেকটা সম্ভাবনাকে ডেটার সাথে মিলিয়ে দেখেন কোনটা খাপ খাচ্ছে। ওয়াইকও ঠিক সেভাবে বিভিন্ন তত্ত্বের লেন্স, যেমন প্যানিক থিওরি, লিডারশিপ ফেলিয়ার থিওরি দিয়ে ডেটাগুলোকে বারবার দেখেছেন। আর শেষ পর্যন্ত তিনি যে যুগান্তকারী সেন্স মেকিং তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন তা কিন্তু অনেক পরে এসেছিল। এর থেকে বোঝা যায় ডেটা তত্ত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়ায় একটা নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং ডেটার সাথে নিবিড় বোঝাপড়ার মাধ্যমেই তত্ত্বের জন্ম হয়। দারুণ উদাহরণ। এটা ডেটার ভূমিকাটা পরিষ্কার করে দিল, কিন্তু তালিকা বা ডায়াগ্রামের ব্যাপারটা কি? আমি একজন সন্দিহান রিভিউয়ারের কথা ভাবতে পারছি, যিনি বলছেন এটা তো তত্ত্ব নয়, এটা শুধু কতগুলো বক্স আর অ্যারো। অ্যাকচুয়ালি এই চ্যালেঞ্জটা খুবই যৌক্তিক, আর ওয়াইক ঠিক এই জায়গাটাতেই আমাদের চিন্তাকে উস্কে দেন। তার মতে একটা ভেরিয়েবলের তালিকাও তত্ত্বের কাছাকাছি যেতে পারে। তাই নাকি? কিভাবে? কারণ একটা তালিকার মধ্যে একটা লুকানো বার্তা বা ট্যাসিট মেসেজ থাকে। তালিকাটি বলে দেয় কোন জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ আর কোনগুলো নয়। এটা কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়েও একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়। যেমন তালিকার উপরের দিকের ভেরিয়েবলগুলো হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যগুলোকে প্রভাবিত করে। ঠিক, এটি হয়তো সরল, কিন্তু এটা একটা চিন্তার কাঠামো তৈরি করার প্রথম ধাপ। আর ডায়াগ্রাম তো এই ধারণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই না? অবশ্যই। ডায়াগ্রাম বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক, তাদের ক্রম এবং প্রভাবের পথকে আরও স্পষ্টভাবে দেখায়। বক্সগুলো ভ্যারিয়েবলকে চিহ্নিত করে আর অ্যারোগুলো তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্দেশ করে। ওয়াইক মানছেন যে এগুলো হয়তো সম্পূর্ণ তত্ত্ব নয়, কিন্তু এগুলো তত্ত্ব নির্মাণের পথে এক একটি প্লেস মার্কার বা চিহ্ন। প্লেস মার্কার? হ্যাঁ, এটা অনেকটা পর্বতারোহণের সময় বেস ক্যাম্প তৈরির মতো। বেস ক্যাম্প চূড়া নয়, কিন্তু চূড়ায় পৌঁছানোর জন্য এটা একটা অপরিহার্য ধাপ। বাহ, উপমাটা খুব কাজের। আচ্ছা, আমি একটা অন্য উদাহরণ ভাবছিলাম। একজন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা যখন তার বিজনেস মডেল তৈরি করেন, তখন তার কাছে থাকা প্রাথমিক গ্রাহক ডেটা, প্রতিযোগী তালিকা আর একটা পিচ ডেকের ফ্লো চার্ট,
এগুলো তো পূর্ণাঙ্গ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নয়। না, একদমই নয়। কিন্তু এগুলোই তাকে ধাপে ধাপে একটা সফল মডেলে পৌঁছাতে সাহায্য করে। চমৎকার উদাহরণ। ঠিক তাই, এই থিওরাইজিং প্রক্রিয়াটি সব ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি। বেশ, তাহলে তালিকা আর ডায়াগ্রামকে আমরা যাত্রাপথে চিহ্ন হিসাবে দেখলাম, কিন্তু সবশেষে হাইপোথিসিস, এটা তো তত্ত্বের খুব কাছাকাছি। গবেষণায় তো আমরা হাইপোথিসিসই পরীক্ষা করি, তাহলে এটা কেন পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়? এর মধ্যে আর কিসের অভাব? হ্যাঁ, এটা খুবই কাছাকাছি, প্রায় চূড়ার কাছাকাছি একটা বেস ক্যাম্পের মতো। ওয়াইকের মতে একটা বিচ্ছিন্ন হাইপোথিসিস হলো একটা এম্পিরিক্যাল জেনারেলাইজেশন, মানে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সাধারণীকরণ। যেমন আমরা ডেটা থেকে দেখলাম যে যেসব টিম বেশি মিটিং করে তাদের পারফরমেন্স খারাপ হয়। এটা একটা হাইপোথিসিস, এর মধ্যে শুধু একটা জিনিসের অভাব থাকে, একটা গল্প, একটা যুক্তি, যা ব্যাখ্যা করবে যে এই হাইপোথিসিসটি কেন সত্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ শুধু কি ঘটছে তা বলাটাই যথেষ্ট নয়, কেন ঘটছে সেই ব্যাখ্যাটাই আসল। একদম, ওই ব্যাখ্যাটাই একটা হাইপোথিসিসকে তত্ত্বে পরিণত করে। হয়তো ব্যাখ্যাটা এমন হতে পারে, বেশি মিটিং কর্মীদের ডিপ ওয়ার্ক বা গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করার সময় কমিয়ে দেয়, যার ফলে তাদের সৃজনশীলতা আর উৎপাদনশীলতা কমে যায়, যা শেষ পর্যন্ত পারফরমেন্স খারাপ করে। এই কেন বা কারণের শৃঙ্খলটাই হলো তত্ত্বের হৃদয়। এটাই তাহলে বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন। ঠিক। তাহলে যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এই পুরো আলোচনার সারমর্ম কি? কিভাবে তারা নিজেদের কাজকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন এবং ওই ভয়ঙ্কর তত্ত্ব নেই মন্তব্যটি এড়াতে পারেন? মূল শিক্ষা হলো নিজের কাজের প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ব দিতে হবে আর সেটাকে লেখায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। আচ্ছা, যদি গবেষণাপত্রে একটা তালিকা বা ডায়াগ্রাম থাকে, তবে লজ্জা না পেয়ে বরং সাহসের সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে যে এর আগে আপনার চিন্তা কোথায় ছিল এবং এই ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে এরপর আপনি কোথায় যেতে চান। তার মানে নিজের চিন্তার বিবর্তনটাকে পাঠকের সামনে সততার সাথে তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে, আমি এখনও চূড়ায় পৌঁছাইনি, কিন্তু আমি এই পথে হাঁটছি এবং এটা আমার বর্তমান ম্যাপ। ঠিক তাই। দেখুন, অলসতার কারণে তত্ত্বের বদলে একটা ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা আর একটা সচেতন বৌদ্ধিক যাত্রার অংশ হিসাবে ডায়াগ্রাম ব্যবহার করার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই পার্থক্যটা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারলেই হয়তো গবেষণাপত্রটি সরাসরি প্রত্যাখ্যানের বদলে রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিট বা সংশোধনের জন্য ফেরত আসতে পারে। রিভিউয়ারকে বোঝাতে হবে যে আপনি প্রক্রিয়াটির মাঝপথে আছেন, অলসভাবে থেমে নেই। এটা খুবই কাজের একটা পরামর্শ। সত্যি বলতে আমার নিজের পিএইচডি করার সময় এমন হয়েছিল। সুপারভাইজার আমার প্রথম ড্রাফট ফেরত দিয়েছিলেন ঠিক এই নো থিওরি মন্তব্যটি লিখে। আমি প্রায় মাসখানেক হতাশায় ভুগেছিলাম যতক্ষণ না আমি ওয়াইকের এই লেখাটি খুঁজে পাই। এটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিল। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ। এটা নিশ্চয়ই অনেক শ্রোতাকে সাহস যোগাবে। ওয়াইকের এই প্রবন্ধ একাডেমিক লেখালেখি নিয়ে হলেও এর মূল ধারণাটি কিন্তু আরও অনেক বড়। আমরা প্রায়শই কোনো কিছুর চূড়ান্ত ঝকঝকে রূপটি দেখি, সেটা একটা সফল ব্যবসা হোক, একজন শিল্পীর সেরা কাজ হোক বা একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হোক, কিন্তু তার পেছনের অগোছালো বারবার চেষ্টার প্রক্রিয়াটিকে ভুলে যাই বা উপেক্ষা করি। শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই শ্রোতাদের জন্য। বলুন। যে কোনো ক্ষেত্রেই আমরা যখন শুধুমাত্র গন্তব্য বা চূড়ান্ত পণ্য অর্থাৎ তত্ত্বের ওপর মনোযোগ দিই, তখন সেই যাত্রাপথ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্মাণ প্রক্রিয়া বা থিওরাইজিং থেকে কত মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি। এই প্রক্রিয়াটিকে উপেক্ষা করার ফলে আমাদের শেখার সুযোগ, ভুল থেকে শেখার আনন্দ আর আবিষ্কারের রোমাঞ্চ এগুলো কতটা কমে যায়, ভেবে দেখার মতো প্রশ্ন। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। एक नए रिसर्चर के लिए शायद सबसे डरावना पल वो होता है जब कोई पूछ लेता है तो आपकी थियरी क्या है। और ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है मानो किसी ने एक बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया हो और आप अभी नीचे, बहुत नीचे खड़े हैं। बिल्कुल, और वो एहसास कि आपके पास कोई पक्की थियरी नहीं है
वो बहुत भारी पड़ सकता है। इसी एक एहसास को, इसी डर को समझने की कोशिश करता है एक बहुत ही प्रभावशाली लेख जिसका शीर्षक है व्हाट थियरी इज नॉट, थियोराइजिंग इज। और ये कोई आम लेख नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली जर्नल में छपा था, जो कि मैनेजमेंट रिसर्च में एक टॉप FT50 जर्नल माना जाता है। इसके लेखक हैं कार्ल ई वेक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर। और वेक कोई साधारण प्रोफेसर नहीं है, उन्हें मैनेजमेंट की दुनिया के सबसे प्रभावशाली सामाजिक मनोवैज्ञानिकों में गिना जाता है। हाँ, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज में लूज कपलिंग, माइंडफुलनेस और सेंस मेकिंग जैसे कई बड़े आइडियाज दिए हैं। बिल्कुल, उनका काम इसी बात पर जोर देता है कि एक अनिश्चित दुनिया में हमारे एक्शन और हम चीजों का मतलब कैसे निकालते हैं वो पहले से बने कठोर प्लान से ज्यादा जरूरी हैं। और इसी वजह से गूगल स्कॉलर के हिसाब से आज जिस पेपर पर हम बात कर रहे हैं उसे 2200 से ज्यादा बार साइट किया गया है, जो इसे मैनेजमेंट रिसर्च में एक क्लासिक टेक्स्ट बनाता है। और इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस गहराई से लिखे गए पेपर को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। आज की हमारी चर्चा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी रिसर्च यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इस विचार के केंद्र में चलते हैं। वेक का मुख्य तर्क, उनका मेन पॉइंट क्या है? वेक का जो सबसे बड़ा और मैं कहूंगा राहत देने वाला तर्क है वो ये कि हमें थ्योरी पर फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, थ्योरी एक संज्ञा है, एक फाइनल प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि हमें थियोराइजिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस। उनके हिसाब से जिसे हम अक्सर थ्योरी मान लेते हैं वो असल में एक पूरे सिद्धांत का बस एक अनुमान, एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। अनुमान, ये शब्द सुनते मतलब कंधों से कितना बोझ उतर जाता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थ्योरी कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ऐसा नहीं कि या तो आपके पास है या नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है। एक स्पेक्ट्रम? हाँ, एक तरफ एक कच्चा अंदाजा हो सकता है और दूसरी तरफ जाकर विचारों का एक पूरा मजबूत ढांचा। वे एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं, रुंकिल और रुंकिल का। क्या उदाहरण है? वो बताते हैं कि कैसे कई बड़े सामाजिक वैज्ञानिक अपनी किताबों के टाइटल कुछ ऐसे रखते हैं, ए नोट्स टुवर्ड अ थ्योरी ऑफ, एक सिद्धांत की और कुछ नोट्स। हाँ बिल्कुल, या एन अप्रोच टू अ थ्योरी ऑफ। ये टाइटल खुद बता रहे हैं कि वो एक संपूर्ण या फाइनल थ्योरी का दावा करने से झिझक रहे हैं। ये उनकी एक तरह से विनम्रता भी है और इस प्रोसेस की सच्चाई भी। एकदम, ये कहने जैसा है कि हम एक सफर पर हैं, मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। और ये नजरिया नए रिसर्चर्स को उस परफेक्शन के दबाव से आजाद करता है जो उन्हें कुछ लिखने से ही रोक देता है। तो अगर थ्योरी एक मंजिल नहीं, एक सफर है, तो उस सफर में कई पड़ाव भी आते होंगे जिन्हें हम गलती से मंजिल समझ बैठते हैं। बिल्कुल, वेक ने ऐसे ही 5 पड़ावों की पहचान की है। अच्छा। हाँ, वो 5 ऐसी चीजों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर थ्योरी समझ लिया जाता है पर वे हैं नहीं। ये हैं रेफरेंस, डेटा, वेरिएबल्स की लिस्ट, डायग्राम और हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक करके समझते हैं। पहला है रेफरेंस। हम सबको सिखाया जाता है कि बड़े बड़े लेखकों के काम पर अपना काम खड़ा करो। तो एक लंबी लिस्ट बनाना क्या वो थ्योरी है? नहीं, वेक के अनुसार ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी लाइब्रेरी दिखाकर अपनी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश करे। जब तक आप ये ना बताएं कि उन किताबों के किस विचार ने आपकी सोच को बदला है। वेक कहते हैं कि सिर्फ नाम गिनाना एक तरह का बौद्धिक दिखावा है, थियोराइजिंग नहीं। तो फिर रेफरेंस का सही इस्तेमाल क्या है? सही इस्तेमाल यह है कि आप बताएं कि आप उस पिछले काम से कौन सा खास तर्क या आइडिया उधार ले रहे हैं और वो आपके अपने तर्क को कैसे आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ ये कहना कि फलाने ने भी इस पर काम किया है काफी नहीं है। समझ गई। अब दूसरा पॉइंट, डेटा। ये थोड़ा पेचीदा है। हम तो यही सुनते आए हैं कि लेट द डेटा स्पीक फॉर इटसेल्फ, डेटा को खुद बोलने दो। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा जाल है। वेक इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं करते, लेकिन वो हमें सावधान करते हैं। कैसे? डेटा थ्योरी नहीं है। डेटा आपको पैटर्न दिखा सकता है, कोई कनेक्शन बता सकता है, लेकिन वो खुद ये नहीं बताता कि वो पैटर्न क्यों मौजूद है, और क्यों का जवाब ही थ्योरी है। लेकिन इसमें भी कोई न्यूआंस होगे? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। वे कहते हैं कि कभी-कभी थ्योरी डेटा के साथ गहराई से काम करने के बाद उभरती है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, वे एक मानगुल्च आपदा पर अपने खुद के काम का उदाहरण देते हैं। मानगुल्च आपदा, ये 1949 की एक दुखद घटना है जहां जंगल की आग बुझाने वाले 13 युवा स्मोक जंपर्स की मौत हो गई थी। जब आग ने उन्हें घेरा तो अचानक हालात बिगड़ गए। डेटा,
यानी जो लोग बच गए थे उनके बयान ये दिखाते थे कि उस संकट के पल में टीम का पूरा स्ट्रक्चर ही बिखर गया। कौन लीडर है, किसका क्या काम है, सब खत्म। अच्छा, लोग अपने औजार फेंक कर भागने लगे, जबकि वही औजार उनकी पहचान थे, उनका काम थे। तो वेक ने इस डेटा से क्या किया? इसी डेटा से उन्होंने सेंस मेकिंग की थ्योरी निकाली। उन्होंने दिखाया कि संकट के समय जब हमारी जानी पहचानी दुनिया ढह जाती है, हमारी भूमिकाएं खत्म हो जाती हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, और अक्सर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं। जरूरी हिस्सा हो सकता है, पर वो अपने आप में अंतिम उत्पाद नहीं है। समझ गई। तो डेटा सुराग है, हल नहीं, और थ्योराइजिंग वो जासूसी का काम है जो हम उन सुरागों के साथ करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अगला पड़ाव वेरिएबल्स की लिस्ट। डेटा से जूझने के बाद अक्सर रिसर्चर्स कुछ मुख्य फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाते हैं। क्या वो लिस्ट थ्योरी है? वो थ्योरी के करीब एक और कदम है। लिस्ट बनाना भी एक तरह की थ्योराइजिंग है, क्योंकि आप दुनिया की सारी जटिलता में से कुछ चीजों को चुन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जरूरी है। जैसे कहानी के मुख्य किरदारों को चुनना। एकदम। लेकिन सिर्फ किरदारों की लिस्ट दे देना कहानी नहीं होती, है ना? कहानी तो तब बनती है जब आप बताते हैं कि उनके बीच रिश्ता क्या है। और यहीं पर शायद अगला पड़ाव आता है डायग्राम, बॉक्स और एरो वाले चित्र। हाँ, मैंने खुद कितनी ही रिसर्चर्स को देखा है जो अपने बॉक्स और एरो वाले डायग्राम को ऐसे पेश करते हैं मानो यही उनकी अंतिम खोज हो। वो बहुत सैद्धांतिक दिखते हैं। बिल्कुल। और वे कहते हैं कि ये बहुत जरूरी कदम है, लेकिन ये भी मंजिल नहीं है। एक डायग्राम लिस्ट से बेहतर है, क्योंकि वो रिश्तों को दिखाता है कि ए से बी होता है, बी से सी होता है। लेकिन वे इन्हें अंतरिम संघर्ष कहते हैं, जिन्हें कागज पर उतारा गया है। अंतरिम संघर्ष, ये तो बहुत अच्छा फ्रेज है ना? ये दिखाता है कि आप अभी भी चीजों से जूझ रहे हैं। वो डायग्राम ये तो दिखाता है कि क्या हो रहा है, पर ये नहीं समझाता कि ए बी को क्यों और कैसे प्रभावित करता है। उस तीर का मतलब क्या है? हाँ, उस तीर का मतलब क्या है? जब तक वो साफ ना हो, वो डायग्राम थ्योरी नहीं है, बल्कि थ्योरी की ओर एक नक्शा है। तो डायग्राम सोचने का एक जरिया है, सिर्फ अपनी सोच को पेश करने का नहीं। अच्छा, अब आखिरी पड़ाव जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हाइपोथेसिस। यहाँ मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। हमें तो यही सिखाया जाता है कि अच्छा विज्ञान वो है जिससे टेस्ट की जा सकने वाली हाइपोथेसिस निकले। ये तो थियोरी के बहुत करीब लगती है। आपका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों बहुत करीबी हैं। वे कहते हैं कि हाइपोथेसिस थ्योरी के बहुत बहुत करीब है। एक हाइपोथेसिस एक मजबूत भविष्यवाणी है। अगर एक्स होगा तो वाई होगा। ये बताता है कि क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें अक्सर ये नहीं बताया जाता कि क्यों होगा, और क्यों का जवाब ही थ्योरी का दिल है। इसे थोड़ा और सरल बना सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपकी हाइपोथेसिस है, अगर कर्मचारियों को ज्यादा आजादी दी जाए एक्स, तो उनकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी वाई। ठीक है, ये एक अच्छी टेस्ट करने लायक हाइपोथेसिस है, लेकिन थ्योरी ये बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। थ्योरी शायद एक कहानी सुनाएगी कि आजादी मिलने से अपने काम पर कंट्रोल का एहसास होता है, जिससे आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, और यही प्रेरणा लोगों को नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे रचनात्मकता पैदा होती है। समझ गई। तो हाइपोथेसिस एक पेड़ की तरह है और थ्योरी वो पूरा जंगल है जो बताता है कि वो पेड़ वहाँ क्यों है और उसका पूरे माहौल में क्या रोल है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक अकेली हाइपोथेसिस अलग थलग रह सकती है, लेकिन थ्योरी उसे एक बड़े वैचारिक ढांचे से जोड़ती है, उसे गहरा मतलब देती है। ठीक है, तो इन 5 चीजों को समझने के बाद उस व्यक्ति के लिए इसका कुल मतलब क्या है जो अपना पहला शोध पत्र लिखने बैठा है? इसका सबसे बड़ा मतलब है प्रक्रिया को अपनाओ। शोध की उस अस्त व्यस्तता से, उस मेसीनेस से डरो मत। आपके रेफरेंस, आपका डेटा विश्लेषण, आपकी लिस्ट, आपके डायग्राम्स, ये सब थ्योरी बनाने में आपकी नाकामी नहीं है। ये थ्योराइजिंग का जीता जागता काम है। तो मुख्य बात ये है कि इस प्रोसेस के बारे में ईमानदार रहो, अपनी यात्रा को दिखाओ। बिल्कुल, अपनी सोच को दिखाओ। तो मानसिकता को क्या मेरे पास एक उत्तम थ्योरी है से बदलकर ये सोचना है कि क्या मैं थ्योराइजिंग की एक विचारशील प्रक्रिया में लगी हूँ? एकदम। वीक इसे करने यानी थ्योराइजिंग, और इसे फ्रीज करने यानी एक फाइनल थ्योरी बनाने, इन दोनों के बीच के एक ट्रेड ऑफ की बात करते हैं। मतलब अक्सर जब हम विचारों को एक साफ सुथरे डिब्बे में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी असल जटिलता और समृद्धि खो देते हैं। ये पेपर हमें उस अंतरिम संघर्ष को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि असली बौद्धिक काम वहीं होता है। ये तो अकादमिक लेखन के बारे में हमारी सोच को ही बदल देता है। हाँ, और इस बात को मजबूती देने के लिए वेक ASQ जर्नल
यानी जिस जर्नल में ये पेपर छपा उसके अपने ही दिशा निर्देशों का हवाला देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वे बताते हैं कि जर्नल खुद कहता है कि वे ग्राउंडिंग के कई रूपों को स्वीकार करते हैं, न कि केवल एक आदर्श अंतिम थ्योरी को। इसका मतलब है कि टॉप जर्नल्स भी प्रक्रिया को महत्व देते हैं, सिर्फ परिणाम को नहीं। ये जानना किसी भी नए रिसर्चर के लिए बहुत हिम्मत देने वाली बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके ये लेख थ्योरी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पे चलना है। हाँ, ये आपको पूरी तरह जाने बिना की मंजिल क्या है, चलने की इजाजत देता है। और ये हमें विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सवाल? यदि हम अपने शोध को थ्योरी नामक एक तैयार उत्पाद की खोज के रूप में नहीं, बल्कि थियोराइजिंग की एक प्रलेखित यात्रा के रूप में देखें, तो ये हमारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों और हमारी खोजों के बारे में लिखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। ये ध्यान इस बात से हटा देता है कि हम सही है या गलत, और इस पर केंद्रित करता है कि हम किसी चीज को कैसे समझने लगे। ये खोज की प्रक्रिया का उत्सव है, न कि सिर्फ अंतिम जवाब का। और शायद सच्चा बौद्धिक रोमांच इसी प्रक्रिया में छिपा है। Forestil dig lige et øjeblik, at du er læge. Du står på en travl skadestue. En patient bliver bragt ind med en virkelig forvirrende blanding af symptomer, feber, udslæt, svimmelhed. Du har simpelthen ikke tid til at vente på dagevis af tests for at få en 100% sikker diagnose. En rigtig god læge i den situation begynder at handle. Måske giver man væske mod dehydrering, noget medicin mod feberen, og så observerer man. Man ser, hvordan patienten reagerer. Behandlingen og observationen bliver pludselig en del af selve diagnostiseringen. Man handler sig frem til en forståelse, og den her idé, at disciplineret handling kan komme før en færdig, poleret teori, det er præcis kernen i det, vi skal tale om i dag. Lige præcis. Det er selve omdrejningspunktet i en virkelig skelsættende artikel af Carl E. Weick. Den hedder What Theory is Not, Theorizing Is. Den er fra 1995 og udgivet i tidsskriftet Administrative Science Quarterly. Og det er altså værd at bemærke, at det er det såkaldt FT50-tidsskrift. Det placerer det på en ret eksklusiv liste over de absolut mest indflydelsesrige forskningstidsskrifter i verden. Så det er altså publiceret på den helt store scene. Og forfatteren Carl Weick er jo bestemt heller ikke en her hvem som helst. For dig, der måske ikke har stødt på hans navn før, hvad er det, der gør ham så central? Carl Weick er en af de helt store tænkere. Han er amerikansk organisationsteoretiker, professor ved Rush School of Business på University of Michigan, og hans arbejde har altså fundamentalt ændret den måde, vi forstår organisationer på. Han har givet os begreber som loose coupling. Ja, den idé om, at dele af en organisation kan fungere ret uafhængigt. Præcis. Og ikke mindst sense-making, altså hvordan vi skaber mening i forvirrende og uforudsigelige situationer. Hele hans projekt handler om at se organisationer ikke som stive maskiner, men som levende systemer, hvor fortolkning og handling er alt afgørende. Hans arbejde er, kort sagt, fundamentalt. Og den her specifikke artikel har i den grad sat sit præg. Ifølge Google Scholar er den citeret over 2.200 gange. Det er jo et vidnesbyrd om, at det er en klassiker, som forskere bliver ved med at vende tilbage til. Absolut. Det er en af de der tekster, man læser i starten af sin forskerkarriere, og så genlæser man den med nye øjne 10 år senere og opdager helt nye lag i den. Og derfor vil vi også virkelig opfordre dig til selv at læse den. Vi har lagt et link i show notes. Uanset om du abonnerer på vores kanal eller ej, så find tiden til det. Især hvis du er i starten af din egen forskningsrejse. For vores samtale her er tænkt som en slags guide, en ledsager, til at forstå Weicks centrale budskab, nemlig at vi skal holde op med at se teori som et fjernt, uopnåeligt produkt. Og i stedet omfavne teoretisering som en levende, håndværksmæssig proces. Godt. Lad os starte med det problem, som Weick reagerer på. Hans artikel er et svar på en anden vigtig tekst af Sutton og Storr. De peger på 5 ting, som forskere ofte forveksler med rigtig teori. Og jeg kan næsten mærke den kolde sved hos en Ph.D.-studerende, der hører den liste første gang. Ja. 1. Referencer. 2. Rå data. 3. Lister over variable. 4. Diagrammer med bokse og pile. Og 5. Hypoteser. Man kigger på sit eget manuskript og tænker, jamen, det er jo hele min afhandling, I lige har beskrevet der. Det kan føles utroligt demotiverende. Det er en perfekt opsummering af den følelse. Og det, der er så genialt ved Weicks svar, er, at han ikke bare siger,
nej, sådan og står tager fejl. Han starter et helt andet sted. Han siger, I har faktisk ret. Ingen af de 5 ting, isoleret set, er en fuldt udviklet teori. Okay. Men så tilføjer han det afgørende twist. Han argumenterer for, at problemet er vores idolisering af selve ordet teori. Vi tænker på det som en grand theory, noget stort, forkromet og inddygtigt. Og fordi vi stræber efter det her uopnåelige ideal, bliver vi blindet for værdien af selve processen med at komme derhen. Teoretiseringen. Han siger, at det meste af det, vi arbejder med, er tilnærmelser. Det er, hvad han kalder interim struggles. De her midlertidige kampe på vejen mod en stærkere forståelse. Lige præcis. Så det handler om ikke at lade sig paralysere af jagten på det perfekte. Han refererer til et par andre forskere, Runkel, som foreslår, at vi tænker på teori som et kontinuum. I den ene ende har du et rent gæt, og i den anden har du så den her altomfattende forkromede teori. Og Weicks pointe er vel, at vi skal turde kalde vores arbejde for en form for teori, selvom det er et sted midt på den skala. Præcis. Han siger, at beskedenhed er en dyd, men hvis den fører til, at vi reserverer ordet teori til noget, der næsten aldrig opnås, så udvander vi vores eget sprog. Vi fjerner et nyttigt værktøj til at beskrive det, vi rent faktisk laver, og kæmper os frem mod en mere robust forklaring. Okay, så det giver rigtig god mening. Lad os prøve at tage fat på de 5 punkter fra Sutton og Stalls liste, men se på dem gennem Weicks briller. Altså som dele af en proces. God idé. Den første er data. Data er vel bare data. Rå objektive fakta, som vi så bygger teori ovenpå. Det er den klassiske opfattelse, ja. Men her vender Weick tilbage til den lægeanalogi, du startede med. For ham er data som symptomer. De er ikke passive byggeklodser. De er aktive samtalepartnere. Den bedste teori eller diagnose opstår ikke i et vakuum, men i interaktionen mellem data og dine teoretiske idéer. Han bruger sit eget berømte studie af Mangoldskatastrofen, den her tragiske skovbrand, hvor en gruppe brandmænd omkom som eksempel. Kan du give et konkret eksempel på, hvordan han gjorde det? For det der med tankeforsøg lyder en smule abstrakt. Ja, absolut. I stedet for bare at liste variabler op, vindhastighed, temperatur, erfaring, så behandlede Weick dataerne som symptomer på noget dybere. Et centralt mysterium var, hvorfor gruppen faldt fra hinanden og stoppede med at fungere som et team. Aha. Weick anvendte så et teoretisk koncept som et tankeforsøg. Hvad nu hvis vi ser på katastrofen gennem linsen tab af sensemaking? Han spurgte, hvad sker der med en gruppe, når deres leder pludselig giver en ordre, der virker absurd som at smide sit tunge værktøj og løbe, fordi situationen har ændret sig hurtigere, end deres fælles mentale model kan følge med? Og så gav det pludselig mening. Præcis. Pludselig gav det koncept en langt mere overbevisende forklaring på gruppens kollaps end en simpel liste af faktorer. Dataene var de samme, men ved at lade dem tale med et stærkt teoretisk begreb, opstod der en helt ny indsigt. Det er et utroligt stærkt eksempel. Det er teoretisering i aktion. Det flytter data fra at være noget, man finder, til noget, man fortolker aktivt, hvilket får mig til at tænke på de næste 2 punkter, lister og diagrammer. Mange forskere, især nye, får jo at vide, at en model med bokse og pile ikke er en teori, men bare en illustration. Hvordan ser Weick på dem? Han er enig i, at de ikke er en færdig teori, men han ser dem som afgørende trin på en stige af intellektuel disciplin. En simpel liste over variabler er bedre end ingenting. Den tvinger dig til at tage stilling. Hvad er med, og hvad er ikke med? Det er det første skridt. Lige præcis. Det første skridt til at afgrænse dit fokus. Et diagram med bokse og pile er endnu bedre. Det tvinger dig til at tænke i årsagssammenhænge. Du kan ikke bare tegne en pil, du skal kunne argumentere for, hvorfor pilen går fra boks A til boks B, og ikke omvendt. Weick indrømmer faktisk i artiklen, at han misundrer folk, der er gode til at lave meningsfulde diagrammer, fordi det er en utrolig svær kunst. Så et godt diagram er ikke bare en illustration? Nej, det er et visuelt argument. Det er en foreløbig anstrengelse, der er gjort synlig og klar til kritik. Men lad os lige være ærlige. Selvom Weicks pointe er opmuntrende for forskeren selv, så sidder der jo reviewere derude. Hvis man indsender et manuskript, hvor det primære bidrag er en ny model med bokser og pile, risikerer man så ikke at få den tilbage med kommentaren, dette er deskriptivt og underteoretiseret. Det er den helt rigtige indvending. Og Weicks svar vil være, at det ikke er diagrammet i selv, der er bidraget. Det er den forklaring, det argument, som diagrammet repræsenterer.
Hvis du kan skrive en overbevisende fortælling, der forklarer logikken bag hver boks og hver pil, og som er forankret i både data og eksisterende litteratur, så er diagrammet ikke længere en simpel illustration. Så er det kulminationen på en proces. Præcis. Så er det kulminationen på en robust teoretiseringsproces. Værdien ligger i rejsen derhen, og i din evne til at gøre den rejse overbevisende for læseren. Det handler om at vise sit arbejde. Er det sin tænkning? Det leder os til det sidste punkt. Hypoteser. De må da være meget tæt på at være teori. Det er meget, meget tæt på. Weick bruger sociologen Robert Mertens begreb empiriske generaliseringer til at beskrive dem. En hypotese er jo en destilleret påstand om et mønster, man forventer at se i verden. Hvis A sker, så vil B sandsynligvis følge. Ja. Det, der adskiller en hypotese fra en fuldendt teori, er det forklarende hvorfor. En teori giver ikke kun påstanden, hvis A, så B, men forklarer også den underliggende mekanisme, altså hvordan og hvorfor A fører til B, og hvordan det hele hænger sammen med C, D og E. Okay, så hypotesen er outputtet, men ikke hele historien. Netop. Den er ofte det testbare output af en teoretiseringsproces, men den er sjældent hele den bagvedliggende historie. Så hvis vi samler trådene, så handler det hele om at se på de her elementer, data, diagrammer, ikke som endestationer, men som spor i sandet. Ja. Spor af en tankeproces. Konteksten er alt. Hvad kom før, og hvad kommer efter? De er meget, meget tæt på. Weick bruger sociologen Robert Mertens begreb empiriske generaliseringer til at beskrive dem. En hypotese er jo en destilleret påstand om et mønster, man forventer at se i verden. Hvis A sker, så vil B sandsynligvis følge. Ja. Det, der adskiller en hypotese fra en fuldendt teori, er det forklarende hvorfor. En teori giver ikke kun påstanden, hvis A, så B, men forklarer også den underliggende mekanisme, altså hvordan og hvorfor A fører til B, og hvordan det hele hænger sammen med C, D og E. Okay, så hypotesen er outputtet, men ikke hele historien. Netop. Den er ofte det testbare output af en teoretiseringsproces, men den er sjældent hele den bagvedliggende historie. Så hvis vi samler trådene, så handler det hele om at se på de her elementer, data, diagrammer, ikke som endestationer, men som spor i sandet. Ja. Spor af en tankeproces. Konteksten er alt. Hvad kom før, og hvad kommer efter? Spar hypotese. Hvis du kan se den progression, er du vidne til god teoretisering. Du ser en forløbig anstrengelse, der bliver gjort gennemsigtig og efterprøvelig. Det er her håndværket og ærligheden i forskningen ligger. Så budskabet til dig, der lytter, er altså, vær ikke bange for at vise dine mellemregninger. Det handler ikke om at præsentere et fejlfrit, færdigt produkt fra dag 1. Netop. Det handler om at dokumentere din intellektuelle rejse og argumentere for, hvorfor dine skridt på vejen er meningsfulde. Og produktet, altså teori. Han er ikke imod stærk teori, tværtimod. Men han er dybt bekymret for, at en for rigid og utålmodig jagt på det perfekte produkt kvæler den rodede, kreative og nødvendige proces, som er selve motoren i videnskaben. Og her kommer han med en interessant pointe, ikke? Om selve tidsskriften. Jo, præcis. Han nævner, at selv det tidsskrift, artiklen er trykt i, Administrative Science Quarterly, anerkender det her i sine egne retningslinjer. De skriver, at de er modtagelige over for flere former for forankring, altså multiple forms of grounding. Det er jo en anerkendelse fra de absolute gatekeeper af, at der er mange veje til et stærkt argument. Så det centrale, du skal tage med dig, er i virkeligheden et sprogligt skifte i din egen tænkning. At se teori ikke som et navneord, en statisk ting, man finder, men som et udsagnsord. At teoretisere, en handling, man udfører. Ja, en aktiv intellektuel kamp. Det handler om at se referencer, data, lister og diagrammer, ikke som mangelfulde erstatninger for teori, men som dine potentielle værktøjer og artefakter i din teoretiseringsproces. Værdien ligger i den intellektuelle rejse, de repræsenterer. Og i hvor godt du formår at gøre den rejse klar over bevisende. Lige præcis. Det er skiftet fra at skulle forsvare en endelig model til at skulle retfærdiggøre en intellektuel rejse. Dine fodnoter, dine appendekser, de idéer, du kasserede undervejs, det er ikke et tegn på fiasko. De beviser på robust teoretisering. Der til sidst er der en tanke fra artiklen, du kan tage med dig videre. Weick taler om, hvordan en forskers vision ofte er ikke lineær. Det er en kompleks, sammenfiltreret idé, man har i sit hoved, en slags gestalt.
Og han anerkender, at den her vision uundgåeligt mister noget af sin rigdom og præcision, når den bliver tvunget ned i et lineært, sprogligt argument på papir. Så tænk på din egen forskningsidé lige nu. Hvad er det fulde, komplekse, måske endda modstridende billede, du har i dit hoved? Og hvilke nuancer frygter du vil gå tabt, når du skal oversætte det til afsnit, sætninger og konklusioner? Måske er det netop i den spænding i det uundgåelige tab mellem den rige vision og den lineære tekst, at den mest ærlige og autentiske form for teoretisering faktisk findes.